Salam Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi. Mujuah-juah membantu Krinana. Bahkan Senin sampai Rabu kita bahasa Indonesia. Jadi dalam aku sadar kita senda bahasa Karo. Ya, uga beritandu Krinana. Harapan kami ibas keadaan sehat-sehat. Kami izin dapat ibas keadaan sehat. Arkitekan pemeliharaan Tuhan tak Yesus Kristus. Bernienda selanjutkan ngoge kata dibata belajar arah Injil Yohanes. Mari si puji lebih Tuhan tak mengikut Yesus keputusanku. Ngomel si buat keputusan guna ngikutkan Tuhan ibas kegeluhan tak tiap-tiap hari. Endaulah kita lupa guna ngikutkan Tuhan, giape skala, lape skala si deban, tapi si buat keputusan kuikutkan Tuhanku. Mari sindekan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya, sulit mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya. Panggilan Tuhan membantah enda silebekan emak pudina dunindai. Jadi enda mau keputusan tagu dan ngikutkan Tuhan. Enda sila kita lupa tetap si ikut sebab engkau si buat sekali keputusan terus si ikutkan Tuhan bicara kaipe dia si jadi. Si puji sadanari Tuhan ta arah lagunta ngoreh penampat geluhku emakap Tuhanku Yesus. Jadi Tuhan Yesus ngoreh kudoni enda guna jadi penampat membantah Yesus dai enda membaba keriakan si Tuhan. Mari si puji Tuhan ta ngoreh penampat geluhku.
Maka kupuji Kam, Yesus, Yesus, Yesus. Mari sipindo lias ate Tuhan ta Yesus, toto kita. Tuhan kami Yesus, Kam ulu kegeluhan kami, Kam reken kepuasan man kami. Berngi enda rekam kutiap kami, alu pendahin kesahdu si badia. Arah perkataan si bagi kami. Maka Tuhan tuhu-tuhulah kam, singurapi suruh-suruh hendu, simbreken katandu ku babahna, kelah banci bagi kami surandu, pebadiakan ia alu darah hendu si mambur canah gelem alu tandu si megegeh, angkat ku kayu persilang du raskam, jadi kurban simrim, ibas ia ngelayani kam. Bagi petiap kami, petunggung kami ngaloken katandu, megi surandu, petangkas dirindu, arah katandu canah tiap kami si megi katandu, berikan kengasupen, kawali pe kami baskri nasi, gas-gasi kami, kelah tuhu-tuhu tenang bebas kami megi sorandu. Setan iblis musuh ibas gelarndu Tuhan Yesus, ndauh bas tiap kami nari. Tuhu-tuhu kuasandung kuasai kami, kemuliaan du idah kami, keleng atendu sehman tiap kami. Endam tutu kami, bas gelarndu kami toto. Amin. Ya, mejuah-juah sekali nari man bantai krina, beringi enda sekolah Alkitab ta, kita masuk mulihkan ka ku Injil Yohanes, ibas cakap karo. Beringi enda seh kita pasal pitu, ayat 37 seh ayat 52, keri pasal pitu. Gosi begi pak sasi lewat, uga Tuhan ta Yesus. Tading di Galilea, sangalit kerja, kerja sapu-sapu i Jerusalem. Sebab na la atena terang-terangan berkat ku Jerusalem. La atena radu senina-seninana secara manusia. Maka asum isuruh senina-seninana. Adi atendu kelak itandai doni enda. Tolah kam berkat ku kerja Baba pe ajar-ajar ndu. Tapi nina Tuhan Yesus, aku lengabu ku kerja sebab pak sangku lengase. Kam katawari pelik pak sandu. Kam labo nembeh ate doni enda. Tapi aku nembeh atena. Rekiteken kutuduhkan salah lepakna. Berita Injil Sipayo, labaci netral. Adila manusia ndai maba kubas pertobatan, ugapa pelawanna. Berita Injil ras simberitakan Injil. Makana adina kita arsaksi, berita karena Tuhan Yesus, la mungkin netral. Adi netral, pasti kita kompromi. Pastilah ngena ate Tuhan. Sebab Tuhan tandai la netral. Jelas beritana. Maka dua ngencabanci. Yaloken kala entah itulah kala. Canah nina Tuhan Yesus. Ise lamiha aku ngelawan aku. La ise
Isela pepulung ras aku ia engkerapi. Endam sida sepanjang Injil, khususnya bas ogenta Injil Yohanes, lalit netral. Adikam netral, la pernah kam ling banikut kendu Tuhan Yesus, eleng abukam si kerajangena. Sebab nina Tuhan Yesus, la bolit beli dan murid asa guruna. Adi guruna ikatakan bal sebul, murid na pelit kanga perbagedina. Adi Tuhan ta Yesus, itulah guru-guru agama. Maka berita karena Injil pastilah suka kala beragama. Bagendama Tuhan ta Yesus ibas Injil Yohanes terus ilawan guru-guru agama Parisi. Enda lalit jalan lain. Enda ma berita terang. Berita terang ilawan si gelap. Tapi si gelap lah engkuasai sa. Tuhan ta Yesus maba terang. Canah nina bas Yohanes pasal 3. Isi ate nandalankan si ngena ate di bata. Ia reh ku terang endam ayat 10 seh 21. Tapi kalak jahat la atena reh ku terang kela ula idah perbahanan na si jahat dia. Kam rasa aku pe bagendam dua ngenca hadir kita ku Tuhan iterangina kejahatan ta dosa ta lepak ta maka mesti kita bertobat. Tapi adilate ta terangi uga pe silawan kata di bata. Beringi enda mari sinin uga Tuhan ta Yesus terus kena petandakan dirina man umat Israel. Si hadir ibas perayaan wari raya sapu-sapu. Wari raya guna ngingat uga perdalanan kala enda ipadang gurun. Ngingat uga Tuhan Yahweh nelamatkan nini-nina ibas perbudakan kala Mesir nari. Enda me si persingeti kala enda. Enda me isi peringatina. Tapi pas peringatan dai wari raya sapu-sapu nda ije Yesus. Kai enda maksud Tuhan Yesus. Maka ia hadir ibas perayaan. Mari sioge Yohanes 7 ayat 37 se ayat 52. Bagenda kata di bata. Judulna bana ibas bukuta Ululau Kegeluhan. 47. Wari pengkrin-krin kerjae masih pentingna ibas warisye tedis Yesus. Jenaring rana ia alusora si megang nina. Ise muas rehlah ku aku gelah ia minum. Bagilit tersurat di bas pustaka si badia. Kalang si tekman bangku. Maler me ibas nari lau belin si mereken kegeluhan. Si katakan Yesus enda karena kesah si badia. Sinangdangi ia loken kalak si tekman bana. Paksa si kesah si badia lengaruh. Sebab Yesus lengak yangkat ku kemulianna. Ayat 40. Megi kata Yesus ngerana piga-piga ibas kalak sintrem nina. Tuhu-tuhu me ia nabi si janjikan di batae. Deba nina ka labo. Raja penampat si janjikan di batae labo Galilea nari rehna. Sebab ibas pustaka si badia. Lit tersurat. Maka raja penampat si janjikan di batae. Ibas kesusuran Daud nari. Tubuh i Bethlehem. Kota Daud nai. Maka 40 telu maka turah perubatan di tengah-tengah kalak sinterem
karena Yesus. Piga-piga kala resura-sura nangkap Yesus. Tapi sada pelapang ngkuit Yesus. 45. Maka mulihkan kala sinjaga rumah pertotondain dahi imam-imam simbelin ras kala Parisi. Nungkun imam-imam simbelin ras kala Parisi Nina, engkai maka ialah iba bandu erjabab kala ise pelenga pernah ngerana bagi ia ngerana. Nina kala Parisi man bana kampe enggokin iba baina papa nahenlah litkin idahdu sekala lah gia pemimpin ta entah pe kala Parisi te man bana kala sintram dalam te undang-undang Musa maka yukum dibata me ia sekala ibas kala Parisi ndai Nikodemus si pernah jumpa Yesus. Nina Nikodemus rikutkan undang-undang ta laban si kala si hukum ope dengan si begi yang rana jana ope dengan si tehkai si enggo ibahana ngaloi kala ndai entah kampe i Galilea naringa pepayolah ibas pustaka si badia ije itehdu maka labo lit pernah lit nabi i Galilea nari. Endam ogenta. Bas pengkerin-kerin kerja mesi pentingna. Enda me puncak. Enda me acara si meriahna. Kita pelit acara-acara gereja. Lit Paskah, lit Natal, lit kerja rani, lit sidebanna. Bagenda mekalak Yahudi. Ia semalkal ibas perayaan-perayaan. Canah perayaan wari sapo-sapo enda lit waluh wari. Wari pewaluhkan me. Warisi pentingna. Warina enda kemungkinan sabat ku sabat, Sabtu ku Sabtu. Ibas warisie tedis Yesus ngerana. Jenda ibas warisi pewaluh kendai, warisi penting nandai. Ibas warisi tedis Yesus cenari ngerana ia lusora si megang. Nina, ise muas rehlah ku aku gelak ia minum. Perayaan-perayaan da meriah, entrem jelma, endam ratusan ribu. Endam nina pau nafsir. Sebab negrina kala Israel ngerayakan wari raya enda sekal riahna. Perayaan-perayaan Kristen lah bolit. Bagi perayaan-perayaan kala Yahudi paksa sindai riahna. Tapi ibas puncak acara ndai mewarisi pentingna ijemo Yesus tedis. Ngosi bagi maka Tuhan ta Yesus iincar-incar pemimpin agama, itangkapna atena ia, ituduhna atena alu tuduhan palsu, bahkan ibunuhna atena. Tapi Tuhan ta Yesus cenda layat sebuni, ia maju ku lebe, janah ia tedis, labo saja ia tedis, erlebuh ia megang nina. Ise muas rehlah ku aku gelah ia minum. Adilah man lit kala armomo. Ise mluhe rehlah ia man.
entah pe lit ndai je inemen bue tapi lit kalak sirmomo ise muas marilah minum. Enda menurut kita labas konteksna, labas inganna. Sebabna menurut ta kalak si melihe, kalak si lalit nakan inemenna, kalak si muas, kalak si lalit inemenna. Tapi bas padan sindekah lit sada ayat, mengkadendu nuku roti adilabu kam besur. Marilah lit jenda roti la pedah galar. Enda mesti katakan Tuhan Yesus, adina enggo waluh wari, memasuki wari pewaluhkan kerjandai. Manggomin kala anda besur. Tapi Tuhan teksa. Agama lar bangsa manusia puas. Perayaan-perayaan lar bangsa manusia besur. Kerana kegiatan agama ta labo menyenangkan jiwata, memuaskan jiwata. Banci si pakai baju menjile jas, gesting, sepatu, tama bunga, si diberur layam, kebaya, sepatu tumit na tinggi. Sada penuh dijaminan ne. Ijenam Tuhan ta Yesus ermomo ise muas ruhlah ku aku gelah ia minum. Manusia minum ban muas. Tapi litkin manusia lah muas. Tuhan Yesus ipakena lalap secara materi, kaisi atena pesekna secara rohani. Lalit manusia laman la minum, la mungkin yang geluh laman entah la minum. Bagian masih tuhuna pertendinta. Gelalit kegeluhan pertendinta man minum, gelaya puas. Pernah aku ceritakan lit kade-kade kami, ras-ras kami, ibas maba jaung kami kutiga, jaung nande, naik motor jeep dengan barenda, sangkut motor ndai, leket. Pagi-pagi nari jam siwa sejam telu. Aku reh ku je jam sada. Bat ngum ku begin reku je suara motor ndai. Sehaku je me iya ras kenek na landarat motor nandang. Ku 2 jam ku sampati je landarat. Leket lalap. Maka tang-tangina bajuna. Rjimpuh ia. Rekai ngeteku. Jem srup inemna lau parik na srup tah telu kalia. Jem aku sengget canah genduari kutah kaisi maksudkan Tuhan Yesus cenda. Uga kulanta perlu man minum bagai mempertendinta. Adilah sidat inemen bas Tuhan ta Yesus nari guna pertendinta. Maka melket doni enda dosa ndai menjadi inementa. Tuhan Yesus jenda labas situasi si cocok menurut kita. Ada mulih kala reminggu, ereh ninta, adilah tendu malam, enda lid ke malam menate. Pitu wari pewaluhkan kala ndai ngor pesta agama. Tapi jem Tuhan Yesus ermomo ise muas reklah ndah yaku gelah ia minum. Engkai maka baginda katakan Tuhan Yesus. Ban krina acara-acara agama Yahudi menurut Taurat. Penggenapan nabas Yesus. Lalit sadape acara agama
si pegeluh pertendin, si memuaskan jiwa anta. Kecuali sada pribadi, ema pribadi Yesus. Ijana ise muas. Injil lah baca si beritakan adilah kala anda merasa perlu. Maka kala si kelengi Tuhan, selamat kena Athena, hancur geluhna. Banci bas dosa, banci bas ekonomi, banci bas relasi, lanai lit jawabna. Maka na ernulih ku Tuhan, endam go muas, lanai lit jawabna. Tapi muas, lengabo, rebahanca, puas. Tapi muas, endam dasar kita reh ku Tuhan. Adilah malam tendung geluh, endam tandana kamuas. Rehlah dahiaku, gelah ia minum. Jaminan Tuhan Yesus, si reh ia minum. Kam minum kange wari minggu minum kange kam sanga perpulungan minum nge pertendindu. Kaya dartina Tuhan Yesus pas perkataan na enda kerah ngekalak si pesta agama dai labu ya minum je ula karya kapdu acara-acara rebahanca minum pertendinta adilah tanda Yesus laruhku Yesus labu minum kerah lalap engkai maka kalak pergereja pe relua-lua. Engkai maka kalak pergereja pe korupsi. Engkai maka kalak pergereja pe mbue keributan. Tandana kerah. Lalit je kepuasan, lalit je kemalamanate. Kula enda ngenca secara seremoni dalankan ibadah-ibadah. Tapi labu minum. Nina Tuhan Yesus ayat 30 bagi li tersurat ibas pustaka sibadia kalak si tekman bangku malerme ibas yanari lau belin si mereken kegeluhan. Kalak si tekman bangku enda iseng rana Jahwe bas Yehezkiel pasal 47 ayat sada ayat 6. Jendami pesri Yesus dirina Jahwe si remomo bas Yehezkiel pasal 47. Uga Yehezkiel 47 iseruh ku aku minum ia. Jendam katakan Tuhan Yesus ise muas rehlah ku aku gelah ia minum. Berarti si suratkan Yehezkiel dai Jahwe relebuh ema Yesus. Jadi liturgi upacara lar bahansa minum pertendinta. Sirbansa minum pertendinta nda pribadi Tuhan, diri Jahwe. Si genduari jadi manusia. Kapan gelarna Immanuel, El Elohim manu daging, ibas daging. Kala jahu di lapang gelari Jahwe, maka gantina gelarna Elohim. Maka Immanuel, Elohim memakai daging. Endam diri Yesus. Yesus medibata Jahwe. Sinepa langit rasdoni simulaki Israel di Mesir nari. Si genduari reh ku tengah-tengah kerjandai. Bagi li tersurat ibas pustaka sibadia kala si tekman bangku maler ma ibas yanari lau belin si mereken kegeluhan. Maler ibas yanari. Lid uluna adi mandi berusaha Maria sanga sindai pasal 4 katakan Tuhan Yesus isereh tekman bangku jadi me erburak-burak lau bas yanari. Jadi sangat sindai je katakan sumberna uluna. Endam nina Tuhan Yesus mandi berusaha Maria.
Takoge kainina Tuhan Yesus mandi berusaha Maria. Ibas Yohanes pasal 4 ayat 14. Tapi kala singinem lau si kubreken man bana lanai muas sehrasa lalap. Sebab lau si kubreken jadi sumbul sir burak-burak ibas ia. Dengan mereken kegelun situ-tu sila rekiri-kirin. Jadi sumbul sir burak-burak enda berlimpah. Sukacita kemalaman atenda ngadi surga. Kita lah perlu surga gelahna puas siakak ngeluh gelak erburak-burak. Dunia tapi erburak-burak. Maka banci si bagikan man kalak si deban. Banci kalak dape minum. Ibas kita nari secara pertendin si bagikan. Lihat kalak ni narkin itu kan terus nurikan masalahnya, terus mengeluh, terus mindo mantuhan. Lah pernah kai banda mantuhan, bagi mbang pasiung terus kai pela pernah puas. Elo abu kutu lit basia kesasi badia, labu kutu iya si kerajaan Tuhan. Ban janji Tuhan Yesus ise tek rehman bangku, turah mebas geluhna. Lau si erburak-burak la terjeng bias sukacita ndai banci bagikan erburak-burak jenda ulu segar terus. Labu ertina jenda lalit kinisran tapi i tengah-tengah kinisran dah lit limpahan lumer pendahin kesasi badia erbahan celik sukacita. Kita kerinana seri adab-adab pendibata. Adinalit pergumulan du kalak si deban pelitnya. Tapi kalak si lit bas iya Tuhan Yesus, lit bas iya erburak-burak. Endama pasal 4 Yohanes ayat 14 nina Tuhan Yesus mandi berusaha Maria. Tapi bas pasal pitu enda lanai terjeng burak-burak ngenca. Enda enggo maler basianari lau belin simreken kegeluhan. Maler lau belin simreken kegeluhan. Uga. Lau belin di Timur Tengah ibas Sungai Nil enda masih mereken kegeluhan di Mesir. Maka lah boleh idah du batang kayu dukut kecuali pinggir Sungai Nil. Ya entah pe adi pelihara ka batang kayu ndai sinuan-sunan ndai siram dero. Tapi sepanjang Sungai Nil dah bueje rengo papirus turah sehwari enda. Ngeluh ban laundai sinuan-sinuan lit gaje nurung. Bagian nam kegeluhan rohani tanda maler iya. Lanar burang ngensa maler. Ngeluh turah. Batang kayu lah, dukut-dukut lah. Enda mah ngeluh limpah. Banci si hibur, si kuatkan, si beri pengharapan, si turikan kata dibata. Ban lid bas kita. Maka bas kerja-kerja rehnin anak berue kai kurang ngata kam. Kai pemelala nina. Tapi tuhu-tuhu pernah aku ikut kerja-kerja. Tama gesita umbut dah niku. Dah dungin ngo krok nina. Ku kena pantil na gawarna. Lana di kai pe. Engkai lali basia uluna. Tapi kala si rehman bangku nina Tuhan Yesus. Jadi sumbul burak-burak. Maler bagi lau belin. Terus maba pasu-pasu. Enda me erti ngeluh kala rekini teken. Ba sepanjang geluh nandai. Maba pasu-pasu. Dat kalak pasu-pasu arah iya.
Tapi adikala sibas keagamaan, upacara-upacara, liturgi-liturgi, aturan-aturan agama kerah. Makana ningkundai secara konteksna la tempat cocok jenda remomo Tuhan Yesus. Ise muas rehlah ia gelah ia minum. Aku merasa minum. Tapi Tuhan tahna ngeuga pusuhta. Adiku gereja saja losi tanda Yesus. Kerah nga. Aku naik kalak pergereja. Kitik-kitik nari tutu ser Natal. Tapi lu kutah keleng di bata. Lah cukup kita terjeng ragama, ikut liturgi, predikan lah cukup. Perpulungan lah cukup. Perlu kita diri Yesus. Maka ini nanda ayat 30 bagi liter surat di bas pustaka si badia kala situ man bangku maler membasia nari lau belin si mereka kegeluhan lau belin dalan maler. Lah kata kena sumur adina sumur banci lau na melket adi lau belin terus reh uluna nari segar maler banci prik-prik ku jeminem ikan-ikan jeng geluh. Bagai dukut-dukut batang kayu bancing geluh bas launda nari. Engkai ban launda sendiri lid uluna. Endam Tuhan Yesus ndak uluna. Bagenda mekala sirih man bana. Bagi lo belin geluhna. Ayat 30 siwa. Si katakan Yesus enda eme karena kesah si badia. Sinang dangi ya loken kala si tek man bana. Paksa sia kesah si badia lengaruh. Sebab Yesus lengah iangkat ku kemuliaan. Zaman enda kalak cerita kesah si badia. Tapi di luar konteks. Di luar perkataan Tuhan. Sebabna kesah si badia labo banci nusur man banta. Ad Yesus selamate dengan keke mulihkan ku surga. Jadi kesah si badia enda mentanda pengorbanan kematian Tuhan Yesus ndak alokan Bapa. Ibas Keluaran 10:7 ayat 6. Nina Tuhan man Musa. Cindera ku bas batu enda janah pok-pok gelah darat lau. Enda kematian Yesus. Maka peduakan nina Tuhan man Musa. Ngerana kam ku batue gelah ku pedarat lau. Jepok Musa. 2 kali pokna puk bagi. Ijeme. Ibatalkan Tuhan. Musa bengket ku tanah kanan. Enda kair tina. Pek batu nda ema. Kematian Tuhan Yesus. Darat launda ema reh kegeluhan ibas kesah si badia. Tapi Tuhan Yesus cukup sekali mati. Tapi kesah si badia reh man tiap kala site man bana. Lanaya perlu mati. Asum ngerana kaman batu dan nina Tuhan pedua kali keman Musa. Pok Musa dengar. Enda serius. Ban enda artina ibunuhna ka pedua kali kan Yesus. Keselamatan labu bene. Tapi Musa batal ku tanah kanan. Jadi kair tina enda. Sangan nina Tuhan Yesus. Ise muas rehlah man bangku gelah ia minum. Gelah ku berikan lau kegeluhan. Janah malir bagi lau belin. Ibas ia. Si maksud Tuhan Yesus jenda ema kesah si badia. Tapi kesah si badia lengan usur. Sebab Yesus lengan angkat ku kemulianna. Endam kebangkitan na ku surga.
maka wari Pentakosta kari endam timan kala enda tandana Yesus sehi surga nusur kesah sibadia. Jadi kesah sibadia labanci terpisah ibas berita salib ras kekeken Yesus. Kala sidem kesah sibadia kisah para rasul lalap khotbahna kematian kekeken Yesus. Jadi kematian kekeken Yesus ndak terangkat ke surga enda mekorbanna ikayu persilang si alokan Bapa sini surga. Tandana berkenan Bapa sini surga. Ngalokan korban Yesus kayu persilang. Yutus Bapa sini surga kesah sibadia arah pemindon Tuhan Yesus. Kaya dartina. Kini tekenta. Si maba keselamatan. Hema nusurna kesah sibadia. La banci lepak. Harus kini tekenta ku kematian Yesus anak dibata gancihkan aku ia masih ngamburkan darah guna bersihkan dosaku. Janah jena Alkitab konsisten lau mereka kegeluhan. Tapi pasal teluman Nikodemus enda lau lambang pembersihan. Jadi jaban si sidat kegeluhan si tuhu-tuhundai ibas lau nama membersihkan melket donienda dosa anta darah Kristus. Janah laundai memberikan kegeluhan. Maka pembersihan dosa ras kelahiran baru laban pisah. Terjadi kelahiran kembali dua jadi. Dosa ibersihkan iampuni, pertendin ipegeluh. Janah enda jadi kematian ras kekeken Yesus. Kekeken Tuhan Yesus ngamburkan darah nandai enda membersihkan dosa anta. Ku surga ia mulihkan endam jaminan erkuasa ia mindoman Bapa gelap Bapa memberikan kesah sibadia. Maka nina Tuhan Yesus dai ise muas reglaman bangku gelap ia minum engkau katakan Tuhan Yesus pasal 6 ayat 55, maka dagingku mepangan si tuhu-tuhu, janah darahku mainemen si tuhu-tuhu. Adi lapan du dagingku, la inem du darahku, la bolit kegeluh ni baskam. Artina kai, adi la kita rehku, korban Yesus si kayu persilang, si daging na pakuken, darah na amburken, lalit kegeluhan. Sebabna kita nggo mate erkiteken dosa, dosa ndai perlu ibersihkan, gelah na banci kita ersadaras Tuhan, ijeme ibas persadan, ras Kristus alu pendahin kesasi badia pertendinta ipegelu. Labanci kita iselamatkan. Adilah terjadi pengampunan dosa, pembersihan dosa. Bagi kegeluhan pertendin. Ja enda banci jadi. Idata salib Kristus. Maka lambang kekristenan labat si gantikan musti lit salib. Adi laban dulit salib endam kamang hina. Rancangan di bataman bandu. Bandata salib menjawabna. Krina dosanta banci alami. Salib menjawabna. Krina rancangan di batap banci sidalankan. Bagi salib inti keleng di bata membantah. Jenda isingatkan Yohanes. Si katakan Yesus karena kesaksi badia sinandangi alokan kalak si tuk man bana. Paksa sie kesaksi badia lengaruh.
Sebab Yesus lengah iangkat ku kemulianna. Iangkat ku kemulianna jenda kematen ras kekeken Yesus. Ayat 40. Maki kata Yesus ngerana piga-piga ibas kala sintermenina. Tuhu-tuhu meya nabi si janjikan di batae. Lik kala si talang mata kini tekena. Talang cuping pertendina. Enda metuhu-tuhu nabi si janjikan di bata. Ayat 41, deba nina ia meraja penambat si janjikan di bata. Jadi ngo mulai muncul turah-turah kini teken. Li deba ngo idahna ya nabi. Li deba ngo mulai terdauna sa nabi. Ia menjanji si janjikan di bata. Meraja penampat. Tapi nina ka deba labo. Li deba bekina pelabo dengkehna. Adinggo prediksina jahat Yesus. Ngeranai pi Tuhan Yesus je. Lanali masuk manbana. Tapi nina deba labu. Raja penampat si janjikan di bata labu i Galilea nari rehna. Ayat 42, sebab ibas pustaka si badiali tersurat, maka raja penampat si janjikan di bata ibas kesusurun Daud nari, tubuh ibas kota Bethlehem, kota Daud nai. Labu Galilea nari. Tapi Bethlehem nari arah kesusurun Daud. Jenda me sabar kala enda. Langadina kita mindaje kurang la Bethlehem nari kini Yesus tongat ninta. Kuranglah kesusurun Daud kini ya. Yesus tubuh Bethlehem kesusurun Daud. Engkai makana la antusi kala enda. Bagi enda memelala kala salah penilaian nama Yesus. Ban metersa iputus kena kesimpulan. Makana pasal pitu ayat 23 koge jenda ayat 24. Nina Yesus ula isalah hindu kala arah si trida saja. Tapi bahanlah pertimbangan si bujur. Etina ula putus kendu penghakiman kesimpulan adilenga itah hendu. Termkala metersa menilai Tuhan Yesus. Ia manusia engkai makana jadikan kena Tuhan di bata. Memang lepak adi manusia jadikan Tuhan di bata. Tapi Yesus lah manusia jadikan Tuhan di bata. Ia di bata si jadi manusia. Ugakah di bata jadi manusia? Bancikin di bata jadi manusia. Adi di bata jadi kaya tena medera. Jadi cicak baci. Jadi tiang awan baci, jadi tiang api baci. Perkara si sulit kini bas Tuhan. Masalahnya, adi manusia ula jadikan di bata. Tapi adi di bata jadi manusia, engkai makalah si terima ia di bata. Kristen labo beritana. Yesus di bata kena lang. Tapi Kristen beritana ban Yesus di bata maka sialokan. Ban ia di bata maka si terima. Ia reh data senari di bata jadi manusia. Maka jena kala enda nai deba langabo siksikina labo ukurina. Labo lit Nabi Galilea nari. Mesias malabo Galilea nari. Marah Daud Bethlehem. Yesus genapkan. Kai nubuatkan. Karena kerekan Mesias. Arah kesusurun Daud. Tubuh i Bethlehem. Persis kal Tuhan Yesus. Genapkan cah. Digenapkan Tuhan Yesus. Nubuatan Nabi Mika. Pasal 5 ayat 2 setelu. Oh Bethlehem Efrata labo kam kuta sikitik na sebab di tengah-tengah dunari keke mepemimpin cema Yesus tubuh. Maka nina ayat 43 maka turah perubatan di tengah-tengah kalak sinterem karena Yesus.
Ning kundalaban si netral. Adiku japa pekam aman enggo cilaga kami. Kami playboy cari zona aman. Enda madara mindu pujin manusia. Nina Tuhan Yesus pasal 5. Ban kam darami pujin manusia lah kam bancita. Terus sebagian dah kuidah. Cari aman. Kap nalatah Tuhan. Nina Tuhan Yesus. Ise melang aku di tengah-tengah angkatan si jahat enda. Maka anak manusia si suruh dibata. Asum rehras malaikat-malaikatna melang ia. Maka sangsi aku kalak si ngaku erkini teken lo pernah saksi kena imanna labu selamat. Serius. Sebab na Roma pasal 10 ayat siwasa 10. Adi ngaku kam alu babahdu Yesus Tuhan kam. Janah tek bas pusundu. Yesus ngo keke basi matenari. Terkelin kam. Ngaku jandai ersaksi. Tapi adina lalit kita ngaku netral. Allah bukan tu'e. Jenda kalak si tak pang. Si ngaku Yesus Nabi. Ngaku Yesus Raja Penampat. Pangnya berdebat. Maka terjadi perubatan. Turah perubatan di tengah-tengah kalak sinteram. Piga-piga kalak arsura-sura nangkap Yesus. Tapi sada pelapang engkuit Yesus. Engkai maka lapang. Lalit kuasana. Yesus lid kuasana. Janah nina Tuhan Yesus ayat 30. Balengah sepak sana. Las lid kuasa kalak enda nangkap Yesus. Maka Tuhan ta Yesus labu manbelan bagi agama si deban bela agamana. Dalani saja kini tekendu ersaksi saja. Tuhan Yesus ngembela kita. Labu kita membela Tuhan Yesus. Terjadi sangat penganiayaan Stefanus. Guru agama kalak Parisi menganiaya Stefanus. Tapi Tuhan Yesus cinder bas kursi nanari. Guna ngamati Stefanus. Singgit terus terang. Nak sikan beritakan Yesus. Aku suka terang. Maka yayasan ta ban terang Injil. Ban bui segelap dunia dah. Lah terang-terang. Terang. Kalau enda terang. Maka terjadi perubatan. Lid sura-sura nangkap Yesus. Sebab yanggap Yesus maba kekacauan. Tapi sada pelapang. Kai lengah sepak sana. Ayat 45. Maka mulihkan kalak sinjaga rumah pertotondain dahi imam-imam simbelin ras kalak Parisi. Kalak yang dandai suruh imam-imam ras kalak Parisi nangkap Yesus ayat 32 entah koge. Kalak sintra merkusik-kusik karena Yesus siendai bagi kalak Parisi. Maka hari-hari ia ras imam-imam simbelin. Jenari isruna piga-piga kalak sinjaga rumah pertoton nangkap Yesus. Enda security. Enda keamanannya, sapame. Enda termasuk bagi tintera yang anggap Yesus maba kekacauan tangkap nina pemimpin agama kalak Parisi. Tapi asum kalak enda rendah Yesus, lah tangkapna. Mulih ia dahi imam-imam bagi kalak Parisi. Lah baba. Maka mulihkan kalak sinjaga rumah pertoton daindah imam-imam simbelin ras kalak Parisi. Nungkun imam-imam simbelin ras kalak Parisi nina. Engkai maka ialah ibabandu. Kalak Parisi imam-imam dah pelopang nangkap sa. Suruh na penjaga-penjaga. Mulih penjaga-penjaga andai lah babana Yesus. Engkai makalah ibabandu. Ayat 46. Erjawab kala ise pelenga pernah bagi ia ngerana. Enda mengatakan jalid otoritas, lid kuasa, lid wibawa. Segan kala andai. Tuhan adije ia lid wibawana. Lid perasaan gentar, hormat kalak. Endalah saja pengajaran Yesus. Si tangkas sueras padan sindeka.
pengajar nanda bansa kalak kagum, tapi bas ia ngerana pe lije wibawa, lije otoritas. Enda pasal 10 denggo asum reh tintera bagepe sinjaga rumah pertoton ras tintera Romawi tangkap natena Yesus nungkun Tuhan Yesus isi darah mendu Yesus kalak Nazaret nina Yesus aku me guling kalak dai dan biar penjaga rumah pertoton dah lije wibawa lije kuasa remansa kalak gentar tintera bacim biar engkai enda dibata ije la gentar maka jenda lapang kalak nda nangkap sa. Ayat 46 berjawab kala ise pelenga pernah bagi yang rana. Ayat 47 nina kala Parisi man mana kampe enggo kaki ni babaina papa. Terus kala Parisi ndai serangna karena simbela Yesus. Nina ka ayat 40 nekenlah lit kini dah tu sekala lagi ya pemimpin-pemimpin tak entah pe kala Parisi situ man bana adik emas ninta pe la emas labo rebanca la emas. Tuhan Yesus adi yakin anak dibata. Lape alokan pemimpin agama. Labo berubah dirina lanai dibata. Lit kini dahdu pemimpin tagia situ man bana. Banlah lalit lang zeda ngom lit bibit kini teken Nikodemus. Banlah lalit. Banlah sada pe dunia dalang aku Yesus dibata. Bancikin Yesus lah dibata. 2 tambah 2 pasti 4. Labo ban hari-hari kita 4 siban lang. Kebenaran dah tidak berubah. Kebenaran dah bersifat kekal. Kebenaran dah labanci irunggukan. Kecuali iterima. Yesus Tuhan tak, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pasal 14 ayat 6. Labu erbahanca adi situlah lanaya dalan kebenaran kegeluhan. Labu berubah dirina. Amin nape itulah pemimpin agama bahkan izin kena dirina ibunuhna. Ia lalap Tuhan dibata. Banci ya tama kukuburan teluarin arin darah dia. Engkai bandiri nandai kebenaran dibata. Setuju guru agama jago dira selam. Ia labu berubah. Tapi si jadi persingat jenda. Uga kita meresponi firman Tuhan. Apakah kita ikut arus ugani nasinterem? Entah kita uga Tuhan Yesus petandakan dirina. Enda pemimpin agama, nekenlah lid kini dahandu sekala gia pemimpin agama entah kala Parisi tu manbana. Situ huna enda lalap sumbatna mulutna. Sebabna si ije lid pemimpin agama lid kala Parisi simulai teman Yesus. Ayat 40 siwah kala sintermen dalam metek undang-undang Musa maka iukum dibata me iya. Endam agama ras pemimpin agama silanan dai Tuhan lid lalap ancaman. Kala si bagian uga pepe iukum Musa. Sebab nenglanggar undang-undang Musa. Tapi nina Tuhan Yesus sangat sindai pasal 5 ayat 46 adi tekaman si Musa tek pekaman bangku sebab Musa penuratkan karena aku nge. Endam Yohanes 5
ayat 46. Ayat 47, tapi adilah kam te kerna kaisi suratkan Musa, makalah kam te kerna kaisi kukatakan. Undang-undang Musa, ras Musa, isina berita Yesus, nubuatkan Yesus. Maka kerina agama adilah terimana Yesus. Enda melawan kebenaran di bata. Bahkan Yahudi sendiri, Muslim sendiri, si pakena pustaka si badiata padan sindekah. Tapi tolakna Yesus Tuhan di bata. Berarti tolakna pustaka anda sendiri. Sebab pustaka sendiri beritana Yesus. Tapi tolakna Yesus. Artina pustaka si iterima nandai. Termasuk Quran, termasuk tanah si igelem kalak Yahudi beritana lit je Yesus. Tapi la akui kalak anda Yesus Tuhan di bata. Maka nina Tuhan Yesus adi tek kaman Musa, tek kaman bangku. Sebab Musa nuratkin karena aku. Palalakin kam tek. Maka lit kalak beragama lo ya tek pustaka. Maka layak tu akuina Yesus di bata. Sidungi, sinin ayat 50. Sekala ibas kala Parisia Nikodemus, si pernah jumpa Yesus. Nina Nikodemus, rikutkan undang-undang talaba cikala si hukum ope dengan si bagikan yang rana. Jana ope dengan si tekai si bahanna. Enda misuratkan bas ulangan. Laban si, kala si hukum. Adila ngasih teh lepak na salah si kata kena rasibanna laban si. Enda Nikodemus mulai bas proses kute. Pasal telu dahina Yesus berengi-berengi, pasal pitu enda hadir ia bas penghakiman tuduhan kala Parisi, tapi Nikodemus muncul. Terakhir karya muncul pasal 10 siwa. Ia Simon Arimatea, si mindo man Pilatus kelah ipesusur mayat Yesus. Cana ia mesti nukur mina man penguburan Tuhan Yesus. Bas Yohanes 10 siwa ayat 30 siwa. Nikodemus si galgal pernah rendah Yesus berengi-berengi ikut pengelegi mayat Yesus. Ibabana kira-kira 30 kilo minak mur si singgur ras minak gaharu. Enda nggolit kira-kira 40 liter. Ia meminaki mayat Tuhan Yesus. Cendak ia tu. Kam rasa kulit proses ku kini teken. Sitik-sitik tambahkan di bata. Dung nasih kita tubuh kedua kali kan. Tapi enggope kita tubuh kedua kali kan. Terus dengar kini tekenda bertumbuh. Kini tekenda bertumbuh. Arah terus si bagi kata di bata tambah si tandai Tuhan Yesus. Adidat ndu pasu-pasu bagi kerman kalak si depan. Adidat ndu pertumbuhan rohani arah begindu kata di bata. Babai pe kalak si deban magi kata di bata. Sebab kerina kita perlu proses pertumbuhan iman. Sidungi ayat 52 ngaloi kalak ndai. Entah kampeng i Galilea nari nge. Miskal tuduhna Nikodemus Galilea nari. Pepayo ibas pustaka sibadia ije itandu maka labolit pernah nabi i Galilea nari. Enda pe kalak nda salah. Sebab sada raja-raja pasal 10 itu isuratkan. Elia i Gilead nari ema Galilea. Adi agama ndai nggolit unsur curiga benci man Tuhan. Nggo salah kerina pengertian na pustaka. Makana nggo sangi katakan Tuhan Yesus. Ise si atenan dalankan praten di bata. Itakna pengajaranku benar bas di bata nari. Motivasi. Karena nandai di bata si tuhu. Endam perlu si pelihara. Kemurnian nagalah terus kita. Dan pasu-pasu penandan diri di bata man banta. Radu rasie
perlu kita megremet magikan kata di bata, perlu si kelem kai si benar. Si geluhkan bas kata di batandai, geluh ta bagi pesi bagikan man kalak si debat. Retoto kita. Tuhan, idah kami buka kam berita di tengah-tengah wari raya sapo-sapo. Kam kap Yesus, Tuhan Yahweh, simbreken kegeluhan, arah kematendu, i kayu persilang. Kulandu ipaku kendarah du ampurukan. Mate kam geluh mulihi, seh ku surga. Man kalak situ man bandu, ibre kendu kesah si badia. Bujur, berendu keselamatan kegeluhan man kami. Teh kami ku surga perdalan kami. Bagepe idoni enda, banci simpar keriahan kami, malam ate kami. Sembah kami Yesus Tuhan di bata kami. Man bandu pujin kemuliaan. Ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Seperjendam sekolah ta berengi enda, jumpakah kita pagi berengi jam 8. Tuhan Yesus masuk kita kerina. Amin.